Guys, ang ulam namin hapunan guys is munggo. Ito guys, niluto ko na yung, ginisa ko na yung sibuyas at saka luya, bawang. Nilunod ko na guys. Tapos may secharon. Yan. Maya kunti is yung dahon ng ampalaya. Dahon ng ampalaya. Yan. Yan. Sakto na to guys yung munggo sa yummy. Agoy, Ayan. Munggo with chicharon. Kaya kunti guys is tapos na ang aking munggo. Thank you guys for watching.